Hello and Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Welcome to my channel Learn with Nani Farzana. आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं, पूछते हैं कि तबसरा करना कैसे है। तो इसीलिए वीडियो बनाई गई है ताकि आप सब लोगों के लिए आसानी हो जाए। इसमें प्रैक्टिस भी दी है, कुछ मैंने कोशिश की है कि इसका सैम्पल भी आपको प्रोवाइड कर सकूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इन्हेंस हो जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तबसरा निगारी है क्या चीज़ और तबसरा निगारी के उसूल, और लास्ट में हम इसकी मशक करेंगे। तो आए देखते तबसरा है क्या। अक्सर बच्चे ये पूछते हैं कि तबसरा है क्या चीज़। अब उनको समझाने की कोशिश की जाती है कि ये कमेंट्री है या बेसिकली आप अपनी ओपिनियन दे रहे होते हैं। तो हम देखते हैं कि इसकी प्रॉपर एक तारीफ क्या है। तो किसी भी चीज़ या बात पर अपनी राय का इजहार करना, अपनी ओपिनियन देना, ठीक है। ये राय مثبت भी हो सकती है और मनफी भी। مثبت का मतलब है पॉजिटिव और मनफी का मतलब है नेगेटिव। तो आप अगर किसी बात पर फ़र्ज़ करें कि कोई ख़बर आपके पास आ रही है या आपके पास कोई बुक आ रही है, आपके पास कुछ भी पढ़ने के लिए कोई मज़मून आ रहा है, आप उसको पढ़ेंगे और आप अपनी ओपिनियन देंगे उस बुक के लिए, उस ख़बर के लिए। तो वो ओपिनियन आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। एग्ज़ाम्पल देखें इसकी, बिल्कुल ईज़ी सी है कि मंज़र बहुत हसीन है लेकिन मुझे सर्दी लग रही है। अब आप देखिए कि इस एक जुमले के अंदर दोनों किस्म की आरा जो है वो मौजूद है, यानी राय मौजूद है। मंजर बहुत हसीन है, पॉजिटिव बात की गई है, लेकिन मुझे सर्दी लग रही है, और एक नेगेटिव बात भी कह दी गई। यानी एक छोटे से जुमले के अंदर दोनों चीज़ें कवर कर ली गई। ये आपकी ओपिनियन है या आपका तबसरा है। किसके बारे में? एक सीन के बारे में या एक मौसम के बारे में। अब देखिए कि तबसरा लिखा क्यों जाता है, तबसरे का रीज़न क्या है। तो बेटा सिंपल चीज़ ये है कि लेट्स से कि अगर आपका कोई दोस्त या आप कोई मूवी देखते हैं या आप कोई नॉवल पढ़ते हैं या आप कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, आप कुछ भी रीड करते हैं और आपसे कोई और उसके बारे में पूछता है कि आपको वो मूवी कैसी लगी या आपको वो बुक कैसी लगी, तो आप अपनी राय का इजहार करेंगे। तो तबसरा लिखा ही इसीलिए जाता है कि किसी चीज़ को पढ़े बगैर उसका रिव्यू आप ले लें, और जिसने रिव्यू दिया है उसने उस तहरीर को, उस मज़मून को या उस आर्टिकल को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है। तो इसको हम सिंपल एक फॉर्म में कहेंगे कि उससे किसी भी तहरीर की अहमियत और तहरीर के मुतालिक अंदाज़ा हो जाता है। यानी आप कुछ पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन आप उनसे राय तलब करेंगे जो ऑलरेडी उसको पढ़ चुके हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि वो जो भी आर्टिकल है या जो भी पीस ऑफ राइटिंग है वो कैसा है। तबसरा निगारी के लिए कुछ उसूल हमें मद्देनज़र रखने होते हैं, कुछ उसके प्रिंसिपल्स हैं। तबसरे के लिए दिए जाने वाले मवाद को मुताले के बाद उसके मस्बत या मनफी पहलू के बारे में बयान करना। अब आपको क्या करना है, अब आप क्या करेंगे अगर पढ़े बगैर ही किसी चीज़ के ऊपर अपनी राय दे देंगे। जैसे आपने जो है वो कोई बुक पढ़ी या कोई मजमून पढ़ा, लेकिन उसका सिर्फ एक ही सफ़ा पढ़ा, एक ही पेज पढ़ा या उसके एक ही पैराग्राफ को आपने पढ़ा और उसके बाद अपनी राय दे दी। ये तबसरा निगारी के उसूल के बिल्कुल खिलाफ है। आपको जो भी राय देनी है वो आप जब तक उस पूरे डाटा को, उस पूरे कंटेंट को पढ़ नहीं लेते, आप उसके बारे में कोई राय देने के काबिल नहीं हो सकते। सेकंड, आपको क्या ख्याल रखना है कि किसी भी इबारत पर तबसरा करते वक्त उसके पस मंज़र को ज़रूर देखें। तो बेटा मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ स्टूडेंट्स को कि आप चाहे कोई रीडिंग पैसेज हो, चाहे कोई आर्टिकल हो, चाहे आप कमेंट्री या तबसरा लिख रहे हो, समटाइम्स बच्चे क्या करते हैं कि सीधे क्वेश्चंस पे जंप करते हैं और आंसर्स को मार्क करना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। आपने सबसे पहले जो भी पैसेज आपको दिया गया है, जो भी इबारत, जो भी इक़्तिबास दिया गया है, पहले उसको आप पूरा पढ़ लें ताकि उसके बैकग्राउंड से आप फ़ैमिलियर हो जाएँ, ठीक है? इसके बाद हम ये देखेंगे कि गैर ज़रूरी तफ़सील ना हो। बार-बार मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि अननेसेसरी डिटेल्स में मत जाया करें, और लास्ट पॉइंट ये है कि कोशिश करें कि आपका जो तबसरा है, उसकी जो एंडिंग आप कर रहे हो, वो बहुत ही कंसाइज़, सेंसिबल और कंप्लीट हो। ये ना हो कि आपकी कमेंट्री पढ़ते वक़्त हमें ये एहसास हो या पढ़ने वाले को ये एहसास हो कि खुद इन्होंने सही से नहीं पढ़ा हुआ है, तो उसको अच्छे तरीके से करें। कुछ और पॉइंट्स जो आपको बहुत अच्छी तरह ज़हन में रखने हैं कि आप जो भी पैसेज होगा उसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे। जो उसका मरकज़ी नुक्ता है, यानी मरकज़ी ख़याल, यानी उसका सेंट्रल आइडिया, वो आप अच्छे तरीके से गेट करने की कोशिश करोगे और फिर लास्ट में अपनी राय दोगे, यानी अपनी ओपिनियन देंगे। अब आ जाएं जल्दी से मश्क के ऊपर। अब देखें, आप इसको ज़रा गौर से पढ़ें। ज़्यादा पुरानी बात नहीं, जब घर में कोई अखबार या रिसाला आता था तो छीना झपटी शुरू हो जाती थी।
اخبار میں چھپی خبروں اور مضامین پر سیر حاصل بحث ہوتی تھی۔ اخبار اور جرائد میں شائع ہونے والے معلوماتی مضامین علم میں اضافے کا باعث بنتے تھے، لیکن بدقسمتی سے نئی نسل اخبارات اور رسائل سے زیادہ بہرہ مند نظر نہیں آتی جتنی ان کو ضرورت ہے۔ اب یہ پیسج میں نے پڑھ لیا، مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اس پیسج کا جو تھیم ہے، جو مرکزی خیال ہے، وہ یہ ہے کہ آج کل لوگ اخباروں کو یا رسالوں کو نہیں پڑھتے۔ اب ہم سے کوسچن میں پوچھا کیا گیا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ آپ دیکھیں کوسچن میں پوچھا کیا ہے آپ سے کہ درجے بالا اقتباس کے پس منظر اخبار بینی کے کم ہوتے ہوئے رجحان پر تبصرہ کرتے ہوئے اس کی ایک بنیادی وجہ بیان کیجیے۔ یعنی پہلا آپ کو پوائنٹ کیا ایڈریس کرنا ہے اس کوسچن کے اکارڈنگ کہ آپ نے یہ پڑھا اقتباس، اور اس میں جو آپ نے دیکھا کہ اخبار بینی کے یعنی اخبار پڑھنے کے جو کم ہوتے جا رہے ہیں رجحانات، اس کی ایک بیسک ریزن بیان کیجیے۔ یہ تو ہو گیا آپ کے سوال کا پہلا حصہ۔ نیز اخبار بینی کے دو فوائد، یہ ہو گیا آپ کے کوسچن کا دوسرا حصہ۔ یعنی وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک تو آپ یہ بتائیں کہ اخبار کم پڑھنے کا ریزن کیا ہے، دوسرا آپ یہ بتائیں کہ اخبار پڑھنے کے دو فائدے اور اس کی عادت ڈالنے کے حوالے سے ایک تجویز شامل کیجیے۔ بیٹا کوسچن کو سمجھنا سب سے امپورٹنٹ ہے۔ آپ کے اس کوسچن کے اندر 3 پارٹس ہیں۔ پہلا پارٹ کہ جو کم رجحان ہوتا جا رہا ہے اس کا آپ ایک ریزن بتائیں گے، سیکنڈ پارٹ آپ اخبار پڑھنے کے 2 فائدے بتائیں گے، اور تھرڈ پارٹ آپ کے پاس ہے کہ اخبار پڑھنے کی عادت ڈالنے کے لیے آپ کیا سجیشن دیں گے، یہ تجویز۔ یعنی 3 چیزوں کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کوسچن سمجھ میں آ گیا؟ اب ہم جائیں گے اس کے آنسر کی طرف، یعنی اس کا جو سیمپل آنسر میں نے لکھا ہے اس کو دیکھیے۔ درجے بالا خبر کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ وقت پہلے تک گھروں میں اخبارات اور رسالے آنا عام بات تھی۔ کوشش یہ کرنی ہے بچوں کہ آپ اپنی ووکیبلری کو تھوڑا بہتر رکھیں۔ آئی نو کہ آپ لوگوں کی اردو تھوڑی ویک ہے، لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ آپ اچھی ووکیبلری کا یوز کریں۔ تو میری رائے میں جب سے انٹرنیٹ اور موبائل گھروں میں داخل ہوئے ہیں تب سے اخباروں اور رسالوں کا گھر میں داخلہ کم سے کم ہو چکا ہے۔ یہ ہو گیا آپ کے کوسچن کے پہلے پارٹ کا آنسر۔ اب دوسرے پارٹ پہ آ جائیں۔ میرے خیال سے اخبار بینی کے ایک نہیں بلکہ کئی فائدے ہیں، جیسے کہ ہماری معلومات میں اضافہ ہونا، خاص طور پر ملکی اور بین الاقوامی خبریں۔ دوسری بات، دوسرے ایک ہی اخبار کے مطالعے سے ہمیں نہ صرف کھیلوں، سیاست اور صحت کی خبریں بھی حاصل ہو جاتی ہیں۔ یہ دونوں پوائنٹس آپ نے ایڈریس کر لیے کہ اخبار پڑھنے کے فائدے کیا ہیں، یہ دونوں آنسر آ گئے، یعنی آپ کے کوسچن کا سیکنڈ پارٹ بھی آپ نے ایڈریس کر لیا۔ اب آ جائیں تھرڈ پارٹ کے اوپر۔ اخبار بینی کی عادت ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ گھر میں باقاعدگی سے اخبار اور دیگر دلچسپ رسالے منگوائے جائیں۔ بچوں کے ساتھ بڑے بھی پڑھنے میں دلچسپی لیں تاکہ بچوں کی بھی حوصلہ افزائی ہو۔ یہ آپ کے کوسچن کا ہم نے تھرڈ پارٹ بھی ایڈریس کر لیا۔ کوئی لمبا آنسر دینے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل کنسائز اور شارٹ آنسر ہے، اور ہم نے اپنے کوسچن کے تینوں پارٹس کو یہاں پر ایڈریس کر لیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دیکھیں تبصرہ نگاری ایک بہت ہی لیندی ٹاپک ہے، لیکن کیونکہ اس ویڈیو میں نے صرف آغا خان بورڈ کے کوسچن تبصرہ نگاری کو کور کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے آپ کو پورے 7 مارکس مل رہے ہیں، اس 7 مارکس کو حاصل کرنے کے لیے آپ اس طرح کے آنسرز لکھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، آپ مزید پریکٹس کریں، اور تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی چینل۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔